Selamat sesarap om kopi fosian tadaw sabat. Konsapatan sid kinaringan tu no kopi tampi toko vagu sid pemuhabaran Hope Media Sabah marajal pelajaran sekolah sabat toko kopodam tolu. Pelajaran doko vion sid tahun lebiano tahun 2020. Sabat lebiano ingin aku perpentutun di keruhangku di memahagi de pelajaran sekolah sabat. Na sid ponong gibangku diti tapi na elder robit mahagazad gereja anu habal tentang kinaringan minamarakat. Terima kasih om sidana pod-pod dina nga terima kasih bagus di elder Matakim gumazad de gereja sid gereja de Pinapantai. Selamat sabat om nun habal. Selamat sabat tentang Terima kasih konsapatan sid kinaringan sekolah tapi na sekolah Sabat biano marajal toko boros kinaringan melalui pelajaran sekolah sabat do pahapodam tolu. Om nulung di pelajaran toko biano diti inono sorga sikul om isisingidaan dang pentai. Na kogulu di dot kabarajal toko di boros daud diti engin aku mamasa di dot ayat dan Alkitab anu sid 1 Korintus pasal kedua ayat kosizam dot yad keti ibaros dau topot yad ko inoko surat sid kitab dot itamu opimot domato om itamu opirongo dot tolingo om itamu opitung dot ginawo deriniba inono inosodia do kinoringan dang ongolun dit manaud do kinoringan. Nah inono it ayat do kitab dat emot toko sid araldom 1 Korintus pasal kedua ayat kosiza. Nah iriogi sebelum dat apa katipu toko merajal di boros kinaringan itu minta dua toko demonku elder Matakim do gumasan di toko minta dua. terima kasih tunggu toko minta doa toko. Otama kinaringan pentoron sid salem kerajaan di sorga. Kinaringan it osundu, kinaringan it asamon. Terima kasih Tuhan sebab sentiasa kau menerima dahay, sentiasa bersedia mengampuni di sekolah kelemahan om itong dosa-dosa dahay. Santo Bagung, selamat hari Sabat kemari kau Tuhan. Terima kasih itu saat itu. Lumpuh kau kena Bagung, merajal itu pelajaran sekolah Sabat. Om sudah tentu setiap pelajaran ini manal kau perlu om avantang bahagia dahay. Om it nokowozo atau kemot di program. Indamo ko supaya sino malaikat nu demi tamang dahay. Supaya kuasa-kuasa karaatan am dapat mengganggu. Semua po it ogom-ogom dahay sarap biano. Om isundunu bekerja sisalong ginabo dahay masing-masing. Supaya pembelajaran sarap biano dapat mitidembus dalam keadaan roh om kebenaran. Tuhan, terima kasih itu kasih pokok campur tangan ko. Om pesubangan nusid ginabo dahay. Setiap pelajaran itu marajal dahay sarap biano supaya dapat memimpin dahay lebih osomok, lebih karati di kebenaranmu, om lebih kesedia songonugonnu sebagai anak-anakmu. Sokowe itu berserahon pagtulungan hay kemari kau tama. Singaran ni tanakmu itu Tuhan Yesus. Kinoringan om juru selamat dahay tansanan. Amin. Amin. Terima kasih ya Elder Matakim di Gemazat Toko minta dua sebagai doa pembuka doa sabat biano. Nah, tapi na sokoviai sesumuhut di pelajaran di toko doa sabat biano niad ko ino boros ko diri ino petajuk di doa pelajaran toko dido inono sorga sikul om pisisingidaan dang pentai. Nah, tapi na sokoviai ingin aku menerita dat iso cerita kanangan ko songulun dat mga bahul. Iti na po songulun dat mga bahul iti nga rumos si namatay. Iriogi binong oduat dat puran mah o kebuatano dina tulun dina dat selepas demi natay. Sampai binagama yosido dat iso bahul dat kanangan ko puran o kebuatano
dit ulun diminatai dino kurani ke proposition daw. Nah, iri lagi tapi na sokoviay bahagi ko sikul iti pamagunan. Gumuot elaan toko gumuot barajal ito ko. Topot ang ihal dat kebuatan na selepas dominatay aso maot abarajalan toko. Eldebo. Aso tabarajal toko. Topot banal kumong sapot toko sid kinaringan sebab iti na po kitab ditinga varo ono ko surat ataupun pinopelo kanangan ko kuran ikebuatano ditulun dino dah selepas dominatay. Nah, iri yogi varo vagu dot isoot minunurat ke mga bahul vagu gitu ya. Dan ina po tahun 1600. Nah, ia sudah na po ditinga minangimot ataupun mangilodot kan na po dit songulun do mga bahul iti song kuro ako ledo di sukud dino tulun dino kuran no kawantango dino ulun dino sisa do pempasiyo sido iriogi otood ko alday no mata yogi yang pasti kasih tinga mata ino tulun dino. Nah iriogi iya sida diti tong ulun no mga bahul iti ngamin no duato kuran no kebuatano kanangan ko ino tulun no minata. Jadi elder sera dan retan hal yad keti ulun na minatai diti nunu maun nasib diti ulun na minatai diti iriogi varo poka oposison dot vagu diti selepas dat ulun na minatai diti el. Iya, jadi ngimatan toko itit. Iya. Nasurat dia lo Belsi Pascal iti ulun do Paransis iban ako o si mong itong kadialo amu mongiro dot songkuro ko leda dit sukud do riniba. Iya. Anaru ko pokong isa yirikoton daw matay. Nga banalong ina din. Naku moduvo antad sid gama dia mong itong o minimot dia it kebuatan ador ini mad lobi pod anaru ilot timpudot isa songulun matay mantan kilot pempasi sido. Iya. Na manahako ko sonto atau suntuan itulun no paling lot anarot sukud daw sid pamagunan i matusalah para sid kitab iti anak kakabay sid 1000 taon nga matekang iti biano no nga 6,000 taon ti pamagunan yalo nga 1000 no ano ka 1000 taon sid masih mi pempasi yalo harati banalit boroson yalo Pascal iti anaruit timpudot matay ko it pempasi na vago kadialo jadi yung yad din no perlu to kodot mongilelo kuran ni kobon to kodot ulun diti ong apatay no kurang nasib daw. Kurang nasib daw. Jadi vago no kadialo no kuro titulun to opokong iti ko posisyon daw sid pamagunan mio soldod do horumat pangkat ko suru-suru to nuno pa sampai amuno mio onong nga otolikudanogi mongitung mongilelo it kebuatan no diri ni baong katalib ni kapatason daw. Ya dino. Jadi ong imatan tokow apatay pumatiri ni baditi varo ot surupudo tavantang. Varo surupudo tavantang tu ong imatan tokow sinsalalom do kitab emot tokow ogumun potit boros sinsalalom kitab diti anu tokow sid Yohanes onom 5:4 Yohanes 3:8 iso Yohanes 5 ayat 3 Yohanes 4:4 Yohanes 6:4 Yudas keso ayat 2 miso Titus 3 turu
Jadi itu ayat Sokovia itu ang rongkumon toko momoros i kitab ditin noko surat si ayat-ayat di binoros kudi nonor iri do janji antad si kinoringan it manahak do kaselamatan kumadiri niba. Jadi Sokovia i janji dino jumali dot iso pangaharapan dom inu dinudan diri niba. Di nakasip si daw. Harati isuruh ku dari madino kon ko navi nong kodung ko matay nong avaro poot posizon katalim si kapatazon di guvas daw. Jadi isurut ku vago kudik no. Jadi ko posizon penlaid no buktian no laid antad sid kinapatazon di Tuhan Yesus sid sangkap om no kolobong oblong gulian harati Sokovia i janji di kinoringan di Tuhan Yesus dino no buktian no daud laid oleh sebab ino isay no po it kasip di Tuhan Yesus na it surupu daw dino katalib sid kapatazon daw varoot banako retan dot avantang sububang si janji di Tuhan Yesus. Varo posizon vagu. Ya. Jadi banal ko otopoti boros di Pascal dot toko baladiti kon kik i ko posizon toko di dinot pana kon tupaton di toko nga misti on tupaton toko kurang supaya kanu toko di ko posizon di penlain. Guli ko bagus di moderator. Terima kasih Elder. Jadi kerotizo daw it nasib dit ulun dit selepas dan minatai ditinga varo vagu orikoton varo posizon daw. Iya. Jadi sumuhut sidayan ayat Alkitab sid 2 Petrus minomoros dot varot isa o timpu atau isa o timpu dot itina pemungkunan ko ditinga opunso orungoy iriogi so ko viay na penino nga lenyap dibakar ka. Jadi kalau tiza umat ket pendapat ya Elder Robert itu varo posizon varo harati lebih kurang varo posizon vagu it ulun inapatah dina. Jadi Elder matakim nunu mah oretan dot posizon vagu diti yad generetan di Elder Robert itu selepas diminatai nga varo vagu orikoton posizon vagu dinat ulun dinat nasib dinat ulun diminatai dina. Terima kasih Elder Robert Mahagasad Sekolah Sabat Biano. Terima kasih lagi di Elder Robert di penerangan di pelajaran ini nanti. Jadi yang ining terkait pelajaran di boros dia Elder Robert. Harati daw amu akan tang amu toko memoduli dia posizan sin rumiko. Iya. Kadang-kadang karo tulun bersikap acuk-acuk adik malas. Amu moduli dia kurang kehidupan daw sid masa akan datang sid rumiko sid selepas dari binatang napatasan. Nah, petilam musinat pelajaran dasarkan soalan tentang ataupun pelajaran tentang kehidupan baru. Nah, barat 2 tang setia dot ko baksan dari lima mengoduat. Iya. Dat sombo inoritan dat kehidupan bagu din. Sama ada kakali sitin pembangunan di no ataupun sit pembangunan tanit ataupun selepas di dino. Itu maksudnya mungkin sopo gaya ini ba ong inoritan na posisian penda din na sitin pembangunan di opogos o susah mungkin kamu dibetulun na ozi atau setuju dan andai positif pembangunan. Iya. Tapi puji Tuhan sebab berdasarkan sitit pelajaran om emot positif luwet ayat ini sitit pelajaran serbiano. Keso sisa 2 Petrus pasal 3 ayat 10 sampai 13, om Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai 6. Noboros det varo o pembangunan novagu, avan novagu, o putanaon novagu. Artinya yang kinoboros di Elder Robot
emang itu pembangunan di no iso tipu atanus ataupun adi pengoritan nga osorop. Oh. Sengira oritan na osorop artinya sokovya ikarado dino sinono pengobian daw. Rodom no sinet no itaran. Artinya sid kehidupan bago di benar sid sadam Alkitab iti iso ikuposizan dot aso no kosaan, aso no kapagasan, aso no nunu taran. Sampai ke sidadam ayat kokon nunu po ipamuhan naman di hal-hal di amawantang nakatalib na tanus na sa kobyay. Aso no dot morim-korim po dot araat sin salong no ginamo ataupun sin pemikiran. Maana mo na nakakantang. Nah, selain daripada imut positif pelajaran, penekanan daw siti adalah pingkukuros supaya kusuang terus kehidupan dia. Anu tukon mo kehidupan. To asa guna din janji ng kinaringan na menak na kehidupan bago, ang amo elan takot kurang sumbang sino. Inopoin daw kira-kira mo to nunu gamon dito ko, mesti elan takot kurang at sumundot sinata sumbang. Nah, itinood kilo pelajaran natin matawang siti COVID-19 ko panal ikapanaran din nakatakot kinaringan. Nunu inorotizan to ko di kapanaran, iri no manalo COVID-19 ko, iri no manalo sukan to, iri no sukutan nito ko. Tu itino ibazan nito ko do sumubang sinad oposisyon bago. Kadang sampai dat mitong-itong to ko dat indos dito ko nakumbangan ni kumatan na to ko berugama. Indos dito ko masukop na ibasa to ko mangasip do kinaringan. Indos dito ko masukop na ibasa to ko sumuhot di kapanaran. Tapi mesti berhati-hati itu. Salah satu daripada usahaon norogon adalah memandim di penghoratisan toko. Untuk memang amosios itu terus mugang toko sisi kehidupan depan. Tapi manal kabantang itu janji di kinaringan itu. Baru kehidupan baru. Yang penting mesti bersungguh-sungguh hati-hati toko. Kadang baru perkara-perkara ada keantum di toko. Sumbang sini keposisian baru. Jadi tentunya dapat tarang setiap. Pero pot yang gutok kudik. Iya. Di isot mungkin dat diduatan natulun. Ang pasubang no kan surga iti baru pavagu masa dayad ko iyadam tunara tu vagu dosa ka. Nah, baru tulisan di Ellen G. White binamoros dot. Ang katalib natit pemagunan di biana diti itu ngozon do kinoringan. Ang pasubang to kono sa dalam kerajaan surga. Asan na retan dot aratu pavagu dosa tu pohon di pengetahuan baik om jahat diri nga asen tu sempurna no igamadot riniba dina nasalmat dina mimot disambot di kinaringan. Ya. Asen na tungeritan no pencobaan ataupun penipuan ataupun godaan. Iya. Oke, terima kasih. Jadi ang sumuhut di penjelasan di ilmu takim diri dat sid composition of vagu diti bahagi ko itulun di minatai subang sid composition vagu diti asono kesusahan asono kelumusan am soko biay na pangahikak kami. Nah, elda iti na po diti nga baik ko bayang-bayang ataupun baik ko nabah satu ko ataupun asa o penjelasan banal let yad ko ada petanto ko irong ko it kubo nga nuniti pemerasan iti nga mad ke secara bersama-sama bayang-bayang tu atau ko edaan kurang ni ko buat tano no banal ingat etan kehidupan ataupun kepresidenan no hagu itu tepot tong sumuhut sidat Alkitab baru no surat nga nunu baru ka penjelasan di kinaringan di hal itu atau ko nemot atau nama tadino seramino kajadi yogi bahagi ko dito ito ko dikasih sit kinaringan. Iya. Jadi elda bagum matulun dot engin dot elan daw sa kovya iti. Iya. Jadi penimpunan onwon pilot na surat di Ellen G. White sid buku dot pendidikan atau tudukan. Kadi Ellen G. White
sidnadad do telunatus omiso sorga ditinga yad ko sikuli. Jadi it pisisingilan toko dino sokovia inorub do kinoringan. O misigu toko nga ikinoringan kondiri. Oh. Jadi ongi gulu iraan dot sikul diti otopot no sintaman Eden. Ano ko dito sa bugimeri ni ba. Ngano to puli po di kinoringan it rinibantan sid dosa na ko guli no vagu yad ko igama sumikul sid Eden di gulu. Na ong popi suhuton ku vagu ilot fakta di lor sid 1 Korintus hopodom 3 ayat 2 hopodom 2 sabab biano emot toko sid soromin iso o gambal dit amu atalas banal. Nga kihiza iti dot emot no gamko kopito guvang toko vuros sompi vuros. Biano it ken tutunan toko amo sempurna nga ong korikot toko na sid surga i ken tutunan toko dino sempurna yad ko it kinoringan o tutunan toko daw. Jadi tong pinai panel sa koviyay memang ko iti rinibadi dino sid pemagunan baik ko lebih kurang on digon-digot emo. Amu pa talahas banal. Inunu isamod di kinoringan, nunu inagama do kinoringan, nunu no po ihal do kinoringan, apa imot toko banal. Tapi ongko subang. It penghitungan dari lima. Iya. Ongko subang toko nosid surga, sokovia iti atalason. Nunu no po it, amu ilan toko sin pemagunan, nga varo o timpa daw, atau ambat daw, berikut toko nosid surga. Harati, isoot hal, dot kotobon ditip, pengilan toko ditit sitid pemagunan ti keso atau nga terutama ilat sabab dot itit inan toko itit utok toko nga utok do no dosa. Jadi yajal pemar kinorengan soko veno nga amu otorima ditirinima. So vai ko subang no sid surga igama toko barajal mga harati nguro no podino nga o sempurna. Jadi mengajal kinoringan nga asa na tandot amu apaas ka vito ko ang parikot na sid surga. Na isot o penting na biyana diti elder. Hiza positive pemagunan toko. Varot kunsidot mistik kovidan dito. Supaya kosuvang toko sid surga kosuvang toko sid sikul vagudit amu apangazan misisingilo. Jadi inon itino kunsidaw diti keso tumahan mihot sid kosipan toko sid Yesus. Kodufo kasip toko dit ongo janji-janji daw. Kon ko iso no janji daw osipon toko. So ko viyay janji kedalengan nga osipon toko. Kotilombusan misti dot ito ko ti pempasi sid saralom do binahang dit kinoringan tumahan toko sampai ko viyon di pemagudan. Na ijanji do kinoringan walaupun dot amu po emot toko benal sokovia it nunu ini itahak di kinoringan si toko kal podot mad sumansara toko sid pemagunan sid Filipi pasal 4 ayat podom 3 no koboros dot nunu no po it gamaon nga agasan ku itu Yesus pemanahak dot kakansangan sidon kaharati sid pemagunan toko poma kidusa toko sitiditi nga kakali mabang tabang kinoringan supaya nuno po masalah toko ataupun keperitan keposisyon toko sid pemagunan nga dapat toko mengatasi kosurang toko sid salam kerajaan surga na iguli ko sid moderator. Terima kasih Elda. Panal ko ozio ko di borosondet unsi daw at kovidan dito ko. Inono it keso kumawit toko ataupun mangasip toko walang si kinoringan. Iriogi kasip toko manta di kosipan toko kasip toko dan ini janji de kinoringan dino. Iso banal ko perlu dot hitungan toko tumahan toko sampai dependain harati kerikatan di kinoringan. Jadi itu banal ko penting baik kita ko. Jadi iriogi secara dalam doko posisi bagus itu harati soko gaya nabadina nga iyan ko iso bagus dot bisa singilaan toko wong pasubang toko sidet
negatif keposisian vagu itu. Hmm. Harati ong bad ke iboros dit mga bahul tu retan ke sono keposisian vagu ong selepas dominatai amo tepu. Jadi sidhal itu nunu maut madko ataupun perlu toko naku vagu dit itu. Varo vagu ot pisisingilan toko suvang toko nasilian negatif keposisian vagu. Elden. Terima kasih Insan Bapak Iya. Elda Robert. Nah, antari ko po diyan penerangan dari Elda Robert. Jadi maksudnya irato positif pemagunan meskipun kakalit o gumunat amo toko orotisan. Oh. Amo perlu toko humongkom. Iya. Tuh kadang-kadang itu jadi natulungan alasan nat amo mangasap da kinaringan. Api hati timan daw tu o gumuy ta orotisan daw. Nusawat ya diti, nusawat ya diti ka. Sampai lumumi ko si pandaw. Nga, badasi ti jong pandaw. Dat ipoporlo si ito po dino. Ipopihot o timan. Kaya hamun edan to ko di dino, edan to ko di tadaw. Nah, kusurut din na pelajaran, berkaitan si pelajaran seterusnya. Kasih ti 2 Korintus pasal 4 ayat 17 sampai 19. Memang ong sitin pemagunan itu ogumong pagasan. Ogumong sa. Tetapi kadit borositi ka Rasul Paulus ikabantangan bahag dito ko sebagai ulun-ulun Kristian. Okon ko mangasip to ko di hal-halit emot lain. Gam nga mangasip to ko di hal-halit emot dito ko. Artinya barang kaitan with iman. Sebagai ulun Kristen Seventh-day Adventist perlu bahag dito ko pihut ibasa masuk mad kinaringan bahwa nakopon na dia ikinaringan nakahantangan kumad ko. Nah, itu na pelajaran seterusnya ataupun sitin pelajaran. Suruh di ko kasih tin pelajaran. Dan iso o koposizan dat aso na dat amo edan dito ko. Aso na kapagasan, aso na kesusaan, o yakin na baru si Elder Robin. Itu hanya Yesus sendiri buatan dito ko. Tuhan Yesus sendiri mengajar di toko dit. Nunui hal-hal itu amo toko narotisan. Iya. Daan toko sokogay o buat toko gay di Tuhan Yesus. Contohnya di dino mungkin mau datang Tuhan. Ihisa dia bila keadaanku. Musa mau kejar diri. Musa dia Tuhan Yesus patara. Ya dilumnya gitu. Nah, baru osarong bagus itu ya. Hubungan daripada itu lunang belakang ongkos suang sin surga atau sin kehidupan bagu isaya tihimon budu. Nah, barang itu lunang yoku mungkin yadamu tihimon budu. Datang ku yadamu. Aku mulai pengalaman dia. Mungkin ba mengodat datang yoku idani long yoku budu. Himon budu. Tapi baru iso pendeta dan ini memenak pelajaran dan sentuh ginami. Sepatutnya ot itungon dito ko ulun na pertama at himon dito ko ang kasirin surga memang itu hanya Yesus mungkin keutamaan tetapi kanan dito ko dat polingan dat himon dito ko keluarga tao kondil dan komo sa surga ko pintura ada sebelum menghim itu idola-idola pastikan cari postion dat himon dito ko keluarga itu kok, lima kobos kok pintu, sorry, tuh, itu naik kehidupan dari kota itu kok, isa kehidupan itu, amu tuh kok itu di dino, amu tuh kok osoro, opimot di mata dari ini bakal dikenalingan, saya pegang kadang-kadang baru tulung mengasihkan tuh di kehidupan doang, tuh. Menelidik Yesus Alkitab mengaman amu daw atandahas. Kurang mengenali keadaan di season kami. Tapi puji Tuhan, bahagi di toko, norotisan toko, asip toko di janji di kinaringan aso ng pinag-o di baliti. Dan itino irikoton di toko. Iso ang kehidupan at aso ng kesusahan. Berusaha ko untuk menggambarkan di keadaan. Nggak mau dapat.
Iya. Dan yakin itu boros kudu iso kehidupan dan asa ko sana asa kabagasan asa not undang ko kira-kira nga tuduhan pada kan pemerintahan nga tuduhan atau podok ataupun kepekerjaan mo kesusaan nga asa. Jadi mangasa no boros ko dapat ko dan ko patarang dan kurang kehidupan sino. Yang penting ini na kasi tiya yan ko iso siku dan maranjal to ko dia hal-hal itu amun to ko nilaan di Maksudnya asun persoalan itu amun to ko nilaan to itu hanya Yesus sendiri guru itu. Iya. Makasih terjadi. Terima kasih Elga. Kalau ti sana po nga sid ke posisi bago diti. Kakal toko maranjal kanangan ke kinaringan. Nunu nopo it amu toko nilaan norotisan sisan di pemagunan. Nga sila toko no pemaranjal omongil dot isay mait dina ikinaringan dit ogu muna po pengaduatan toko hisa di situ pemagunan. Dit amu otivali pemikiran sebab hisa di kidosa. Elaan ku dot semua ti pelajaran toko no penting nga iso mantad de mangajal di toko dina inana Tuhan Yesus. Ang ithiza sid pemagunan di Tuhan Yesus nagaral di Tuhan Yesus sudah bagai guru yang agung. Mana ko asabat ataupun guru paling asabat. Nah, sidat komposisi dalam agung nga Tuhan Yesus Kristus ditinga sebagai guru. Yo sidan diti mangajal kopelo dot nunu nopo ita atau konedaan semut ita pelajaran toko nga hiza toko sidat surga dito nga ataupun keputusan baru nga aso orang toko aso masa toko dot ay navine kalasong biano ka asayat keno tapot senginaru toko sido nga marajal toko nunu nopo ita mo toko nita. Iya. Baru patiamong toko dek. Alda. Na iti garal dat guru agong diti. Ang sumot sila Wahyu pinubok dot vago yung ovian no. Aso kadapat dot bantug do yad ko Tuhan Yesus sebagai guru agong. Iya. Tuong sumut ko sid Matius pasal 5 ayat 2, Markus pasal 4 ayat 2, Lukas 19 ayat 47, Yohanes 6 59. Tuhan Yesus diti kinuringan sinmiliw dari liba nakalanday sin pumugunan na Christmas ni tibo. Pangandaman to ko. Yeah. Jadi ontok di sin pumugunan niya sido minangajal ya sudah di murid daw. Minangajal ya sudah di kanangan ko ama daw. Minangajal ya sudah kanangan ko keselamatan dit itahak daw kumadit riniba dikasip daw. Ipangaharapan dit pinudinud to ko sampai biano diti. Jadi sid surga ka menurut sid Zakaria kodom 3 ayat 6. Varatong tulun do mga duat inokat kalas sinodtinan no dino no kuroke no mga jawab ni Tuhan Yesus dot aw itino beti nukot itino mo kalas dito nanwa no kwantad sidong kinurangan ko kadian. Jadi antad si tidot boros diti elan toko dot Tuhan Yesus dino akon ko bay ko minonudok sebagai guru agong galar lo guru agong kon ko bay ko minonudok ini nga minonuduk ni pemot navazaan daw nuno pa ini tuduk daw sidong riniba harati ino sabab dot sid pemagunan ko sid surga toko amilo Yesus no guru agong toko mangajal di toko sampai antan sid penlaid sampai penlaid dan ako baru sebagai Tuhan Yesus dot kung sid waheu akulah alfa dan omega yo kuno ko timpuno no mitko jadi gamat ako barajal sino sid surga o sempurna asono bohiton kohiga ko do ginapoto ko nga o sempurna asono bohiton nuno no po olingob kanangan ko samod do kinoringan amu
Elan to ka mo Iya. paham to sin pamagunan nga jumarid o sempurna sin salam no. Surga. Iguli ko bago sin moderator. Terima kasih. Iso iad ko po sikul sidad kerajaan no bagu dot okon ko baik ko inantakan dot ulun topot Yesus kondiri. Ot mangajal sebab okon kebaikan na barajal daw teput na perumanan pengalaman daw sisi ada pembangunan. Terima kasih. Jadi topinai sokoviai sebagai dot pompod di dot pelajaran sekolah sahabat toko hodom tolu diti. Ingin aku dot aku pipiro dot sebagai orang kuman keso na positi nga it amu otivel di penghitungan dari niba nunu nopo it amu ohrotizan dari niba sit hiza di sit toko di pemagunan sebab di dosa tepot sengira kosubang toko sidot sorga edaan toko kavi nunu itamu edaan di toko nakoboros sirian 1 Korintus pasal 4 ayat kosizam dan boros dot yad ke it ayat kitab dot minasa toko ditimimpun diri dot nunu nopo it aimot domato nunu nopo it amu opirongo ditolingo nunu nopo it amu opitung dit ginavo dari niba tepot noko sedia kasih tia dot ikinoringan dino manahak no pagilaan ng iriogi elaan toko sokovian nunu itamu etako netung dari lima. Jadi isoot covidan di toko sebagai dopen facility eldo dot inono poot covidan di toko inono perlu toko paro kosipan atau pihak mangasip toko dot nunu po ijanji do kinaringan dino kumawit toko sid kinaringan sampai do perikatan kinaringan ten guna supaya dot kanu toko kejadi toko dot warga negara surga di. Jadi pinai sokoviai terima kasih yang nadiri pelajaran dot orang toko pisinglan toko dot sabat biano sabat toko pedom tolu sebagai dot pengumpuk di pelajaran di toko minta doa toko kasadon di tapina elder robit minta doa. Minta doa toko. O tamazasid sa dalam kerajaan surga. Banal ko higa kiginavadahay no korongo dit onsi di pisisi ilan dahay di tadaw do biano. Ikanangan ko posisyon vago dahay. Ko posisyon dipendlay di tahak mo. Kumari sokovyay it umat no dit osotia kumavid di kebenaran sampai korikatan no kendo basin pemagunan. O Tuhan mad avantang mait orang udahay kanangan ko it surga dino it asono o kesusaan asono o retandot apagon asono retandot kolunguzan. Jadi Tuhan tulungan ko no tahakayo ko di Roh Kudus no supaya akan sangokoy sinsaralo mo ko posisyon rohani dahay sampai korikot ko kembagu sitin pemagunan. Terima kasih tama tu tino mapukindo mondahay sidikaw diti umilan dahay dot ambaton nutit pokionvon dahay ti mionong dikenginan mo kondiri. Sinsalom dengaran di Yesus di minananggung dahay. Amen. Amen. Pinay sokoviay, merasa ko terima kasih si Elder Robit, Elder Matakim di ginumazar di toko merajal pelajaran sekolah sabat biano, sabat kohopodom tolu, Ovion Sinto Nabiano. Terima kasih lagi kumadi Pastor Helmi sebagai penasihat juru kamera toko biano. Terima kasih lagi di pengarah dan tingkang media Elder Neldi. Terima kasih sitsoko viai di minimot di siaran hop media sahabat biano
Speed pengovian no ingin aku memoros dat konsepatan pepivosian tada udah Christmas tahun vagu tahun 2021 pepitam bito ko vagu tahun darumikot 2021 Tuhan memberkati.